guys, nataday karon sa Manlangit natin nakita diri sa grass nga murag kabayo. Of course, murag siya kabayo. Diri is Pikas B. Oh, another murag kabayo and diri sa Pikas another Hay? 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 What's up ni? Dua ka kabayo og murag aswan, okay. Swan na siya guys, duha ka buok, nag-abay ang swan. Okay, I hate my mind. Hi guys, what's up? Nga pala once again, my name is Beshi Lucas and I'm here at Manlangit right now. There is my Buena Vista Post Barangay, Agusan, Norte, ladies and gentlemen. So sa Nabalaka, no, kaya moingon mo nga, oy Lucas, wala lagi mi service, wala mi motor, wala mi sakyanan and all that. Well, ayaw ka Balaka igsuon because why? Naa sila free shuttle 6 a.m. up until 8 p.m. and that's every hour. Okay, Manlangit pa highway. So maghulat lang mo diya sa may highway sa Barangay Alubid everything siya. So nana diya ang mga shuttle nila. And if ever na mo sakyanan and motor, then you can always come here at Manlangit Nature Park, baby. Can you see light in the sky? Oh, that is my little gift for your life. Many times when I close my eyes, I hope you can hear the sound from my mind.
course, nga pala, 98.5 Wild FM. Together with me is... Gashiana. And of course, nasa labis dito sa Manlangit Nature Park. Of course, we are located at Barangay Alubihid, syempre, sa taas. Municipality of Buena Vista, Agusan del Norte. So we're here. Syempre, alam mo na, para tilawan ang ilangan. Very lamian, of course, you can see lamian ako. To start, naguna-una lang ako. To start with, saan dahil? itong kiluan nilang crunchy maki. Crunchy maki. Hindi daw pwede mo kaon, hindi ka ba naman chopstick? Uy no, spoon ko. Mag-spoon ka. Sige, go. Ito i-try. Okay. Kami tayo. Saka ka chopstick. Saka was chopsticks everyday na may gamito na balay. Ako, B? Before mo ginamit ang chopstick, apa yung mga ritual na natin siya i-behal gari. Okay. So, usan siya na eh? Crunchy maki. Crunchy maki. Kulo na ka na na. Sorry guys. Crunchy maki is okay. Try ang crunchy maki. Obviously, crunchy siya. Halika ang chopstick sa crunchy maki. Na-enjoy ni mo ang iyang crunchiness. Oh. Na-savor po ni mo ang iyang saan siya? Korean Japanese. Kinuwihan ako. Huwag mo na. Lamig siya guys. Ano ba ito? Very flavorful. Well, actually, may naling nga food. Medyo wala kong ito na anad. Nga to siya makaunt everyday. Sorry. Or like every weekend. So very unique taste. Siyempre, different flavors. And grabe kayo siya ka. Lamig. Yes. So next na to i-try is ang kailang chicken finger. Chicken fingers, meaning sa chicken fingers guys is fingers of the chicken. Yung fingers mo. So you try. Kasi siya mayonnaise as you can see sa siya deep. Ano ba yung try? Ano siya? Hindi siya pariha ng the usual na mga breaded chicken na mga tilawan. There's something different about this chicken. Ano siguro ang manok sa manok? Pili na ko sila mga buhi ng manok din. Ano siya dili siya the usual chicken nga itong like ma-eat yun. And na siya fries. Ako siya fries. Tilawan nilang fries. So, pwede naman i-dip. Pwede din. Pwede ko dila. So try ba? I like it either way. I also love fries. This part. Dili daw atong birthday. Okay. Undangan. So sunod is today. This is breaded chicken Yes. with fries nihapon. So let's try. Nakakuan siya no? Ilang breaded chicken? Naka-bread. Naka-bread. Parang literal mo bread. Yes. Ayan, breaded chicken. Ayun. Okay. Ano kung fries din? Ito sa kamot dahil. So, gusto ko try ang ilang bun. Ilang bun. Ilang ban? Alam mo, Later. kasi tawag yung dressing. Yes. May kaayo. Sa mayonnaise o nag-chop. I don't know. Parang maanda sa ilalim. Nice. Parang makabang. Tapos last day is tilawan ng paakilang. Filipino style spaghetti roll. Crab. So asa i-mix no? Ang
feeling na ko kaning Filipino style. Yes, Kuya, go. Si Kuya dahil, siya mo name boss? Harrison. Si Harrison Ford. Si Harrison. Hi guys. Si Harrison nga magpalami sa iyong sudan. So again, this is the this Pinoy Filipino style spaghetti. Tama ba? Harrison. Kung naman mga question pa si Harrison, rin siya katunda. Harrison yung ilang tubal So, sa may lain na ko siya. mga... Kato ito ay ang ilang spaghetti. Oh my God. Pag Filipino, yaman na siya.这一次，我真的睡着了。 Guys, if gusto mo manlaag diri sa Manlangit Nature Park, good news because naa sila promos. So Mondays, Wednesdays, and Fridays, free as in libre ang entrance fee sa senior citizens ug sa PWDs. And Tuesdays and Thursdays, libre pod free entrance for kids. So, alik na mo.
guys, bayong hapon and syempre manamunta sa outdoors. So maadto ta dito sa unahan. Well actually dako kay di Manlangit. Grabe ka dako ang marag feeling nako. Imo ning masuro yung mga half day. Nana siya kadako. Nga pala daghang salamat kang Mayor Norbert Pagaspas and Mayor Ami Pagaspas for a very special treat. Di. Salamat. House.